This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Pulisya konfiska Maga Reventador na un entrapment operation. Un bata biktima de reventador ya sale reportado na ospital. Mientras na finaliza el año, sigiritos maga aksidente vehicular na syudad, maga motorista muerto. Bueno el kondisyon del tiempo aquí na syudad. Mas mucho residentes del Distrito 1 ta beneficia na pamaskong handog del kongresista Cachua. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El polisya konfiska Maga Reventador na un entrapment operation na pueblo. Aquí el report di Emil Tuban. 500,000 de pesos valor de mga reventador ya pwede kumpiska con el un persona durante el entrapment operation del Police Alina Barangay Camino Nuevo del miércoles tarde. El personal del City Investigation and Detective Management Unit del Zamboanga City Police Office ya conduce entrapment operation ya pwede arresta con si Hilario Nebres Jr. de Barangay Camino Nuevo. Con él ya pwede kumpiskal assorted de mga reventador y mga pyrotechnics ya alcanza el valor na 500,000 de pesos. Yan coordinate namin ta na City Licensing Division de Zamboanga City na kung Sir Benji Baredo, no? And now entrapment operation ganin, no? Resulta ganito na arrestada del un individual na and confiscation de mga fireworks and other pyrotechnic device and amounting talcansa more or less 500,000 peso. Este persona recibí con el 2 balutan de Bugus Money, talil valor na 200,000 de pesos y tiene uno original, 1,000 de pesos encima na balutan de 100. El policía coordina con el oficina de Licensing Division del ciudad antes hacer operación. Con este persona el iba al policeman medical y al iba na Zamboanga City Police Office para el propio disposición. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya registra el Zamboanga City Medical Center del día de Pascua donde un jovencito el yairi por causa ng reventador alina barrio de Tugbungan. Basa na report del hospital kaya susene herida el bata na sus 2 ojos después con el reventa el un cuitis. Insigira sa segunya pa naman discharge con el bata. El Zamboanga City Medical Center ta continua apela para evita con el mga desgrasya. Sigi el reglamento del gobierno lokal para no usar reventador siendo un violación también este. Mientras está finaliza el año, seguiditos en accidente vehicular también en la ciudad donde mga motorista el muerto. Aquí el report de Emil Tuban. 2 motorista muerto después de la motorsiklo en Mambanga na truck alina Balinsungay Bypass Road na Barangay Mercedes en antes mediodía y un motorsiklo también en Banga alina Barangay Maasin en antes mediodía. Yaman baking este blanco truck at maneja si Rodelwin Rojas Rebollos alina lugar iya bene este motorsiklo que maneja si Macbul Samson de Gapu Barangay Talabaan. Yaman banga este na costaw del truck iya muri este on the spot. Iya responde al personal de la ambulancia iya procura con este rebibi pero iya muri este siempre con el super del truck iya liba para alina police station por Nakulianan. Mientras tanto, muerto también el super del motorsiklo después en bangga na tanker de gasolina alina karagasan na Barangay Maasin. El super no pa puede identificar ya muri este on the spot. Después man bangga su motorsiklo na truck. El polisya hace pa la investigación con este incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Na otra notisya, el está sigun bueno el tiempo na syudad sigun asa na fin del semana. Sigun na pag-asa kita di pa syempre, el easterlies kita liba un rato tiempo'y ulan y escurana. Mientras mayor parte del semana, el está sigun el buen tiempo. Bentaha también de bentaha también para na mag-party que el continua hasta na semana que viene. Mas muchos residentes del Distrito 1 el beneficia na pamaskong handog del kongresista Cachua. Aquí el report ni Marifita Mayo. Más muchos residentes del Distrito 1 continúa a beneficiar con el pamaskong handog del congresista del Distrito 1 Cachua este mes de diciembre. De más reciente, si Chua visita con 9 mga barrio na Distrito 1 para distribuir mga food packs kundi su mga constituentes. Cerca 5,000 mga residentes del mga barrio de San Roque, La Paz, Tulungatung, Cabatangan, Tumaga, Rio Hondo, Mariki, Zone 4 y Canelar el recibe con el food packs. El otro mga barrio recibe también mga arroz y bags. Asigun con Chua, ya queda tradisyon del su oficina para alcanzar maskin simple regalo kundi su mga constituentes para maski pakimodo queda alegre el di la Pascua. So last year, ya dali kami Noche Buena para con ustedes. So este año, ya ablagat iyo, hindi pwede na para el di aton programa kay kabaw ya eleksyon. Dapat continuous el di aton programa. So este año, dali tamen kita early pamaskong handog para con ustedes para siguraw tiene ustedes cosa puede preparar na Noche Buena de ustedes. Asigun con Chua, puwera ko na magaregalo kita distribui ele kundi sa mga constituentes, tasaka también ele el oportunidad para manhunto iman ketal kanila. Quiere sigun ele que sinti el di su mga constituentes el di su presensya na todo klase de okasyon o sitwasyon. Sabi ustedes, alegre kami. Enantes yang kami yung informa kunkap na anda kami aki distribuhi el di aton regalo na barangay Kabatangan. Alegre gad iyo kay junto con el di aton mga aktibo lideres. Ya pwede gad informa con ustedes todo. Y también syempre, sabi pa ustedes porque ben alegre, kaya liga kami, de pila ya ustedes, de linya-linya ya. So, el di aton distribution, mas buenamente, hindi kita mandalasugan. Y también syempre, kere yo komportable ustedes. Si dale man kita regalo, no kere kita tiene aksidente, diba? Mientras tanto, aunque largo el pila, pero visible siempre el alegría na cara del mga constituentes después puede recibir con el simple regalo estaba con di ila kongresista. Te expresa según sila gratitud con Chua por el atención que ta continua dale kanila si Chua. Gracias, tiene que para Noche Buena. Quiere decir, puede agradecer, ¿no? Sí, ayuda ya ko namon. Pascua, manong Sí, kan mga pamikan. Favorito ko rin mi anak. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. DOH Central Office sa man record 28 persona ya iri na rebentador na entero pais. Pro 9 ya kundusi operasyon kontra rebentador. Pulisya abla, Pacifico el conducta del Pascua na syudad ayer. Operasyon de droga del autoridad ta continua maskin holiday. Dividido el opinión del cuantos konsehales na programa de Largo Vida Program. Este y otro noticias después al cuantos mag-aaviso. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang ma'am, thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your Munch.
Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin' Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi.
Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Department of Health Central Office yaman record 28 persona yairi por causa ng rebentador na entero país. Aquí el Mi Report. Total de 28 persona el yaginda na ospital por causa na usada del rebentador durante la celebración del Pasko asigur na Departamento de Salud na entero nasyon. Base na report del DOH que desde el Disyembre 21 hasta Disyembre 25 tiene mga jovencito el yairi. Después sila usang mga 5-star, boga, tiene también triangle, que todo mga rebentador, prohibido bajo na reglamentos del PNP. Pero el DOH ya habla que más menos el mga numero del mga irido comparando del mga pasaw anyo. Mientras tanto, el Zamboanga City Medical Center este aga yaman aviso que tiene uno el que registra na ila datos que asigun por causa na quitis. Aquí na syudad, durante la celebración del Pascua, ita prohibí el uso del mga rebentador. Notable siempre que tiene mga lugar, el tiene cosas na rebenta como mga quitis y otro más. Yaman tene el Police Regional Office 9 di ila kampanya kontra mga illegal rebentador na entero rehiyon. Donde uno ya resulta amo el confiscación del poco más o menos media millón de pesos valor de rebentador aquí na ciudad. Con el operación ya conducí el Station 11. Mientras se conducí también el Station 9 Ayala, una operación del Vísperas de Pascua, iya por confisca 40 mga quitis y mga kahon del Great Bawang. Reitira el PNP que el continúa sila con esta operación hasta na Año Nuevo. El Zamboanga City Police Office se habla el Pacífico el celebración del Pascua aquí na ciudad ayer. Aquí el report di Emil Tuban. El evaluación del pulis na celebración de Pascua bien pacífico y no hay algún mga suceso durante el Pascua na ciudad. El Zamboanga City Police Office tiene mga pulisya man deploy durante el misa ng mga iglesia, si de noche y madrugada durante el misa de Gallo. Yes sir, no, daton nga celebration de Christmas generally peaceful na makikita mga significant incident. So yan kita proper deployment, coordination na mga other agencies namin concern. So kita mismo Misa de Gallo, tali todo full force namin ng mga personnel diaton, simbang gabi. Yaman deploy tamin sila con el mga motorcycle cops y el mga personajes na headquarters yaman assign sila con este afuera del mga iglesia durante el Misa de Gallo. Barche namin kita organize mga MC Cup riders, no? Yan divide sa to 3 groups, chene na East Coast, West Coast, pati CBD area. And then diaton tamin mga personnel, the headquarters tamin. Todo tamin kita yan deploy tamin pa afuera tamin para ayuda tamin mag-augment kung ng mga personnel diato ng mga station. So amo sa iya resulta na generally peaceful celebration diaton de Christmas. Ay continua pa sila sa diila mga tasking kay no ay pa akaba el anyo ay kondusi pa sila inspection i mga checkpoints
Itaman patrulya para asigurar seguridad del mga deboto tanda ng mga iglesia. Tapi di taman el pulis ko ng mga deboto para koopera kanila, ireporta si tiyan ng mga sospetsoso mga persona na di mga lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya recibió orden el mga estasyon de polis para continua el operasyon kontra illegal droga. Maskin holiday season este tiempo. Ese por causa tiyan siguro mag-informasyon kita man kalayat, kita man fiesta también aura mag-adikto de shabu por causa que menos el kuhida. El PNP tari itira kenway bakasyon el law enforcement. Ita kuhi sila. Yan sila at alkansa na mag-operasyon. Tala siguro standby el di ilang mga station drug enforcement teams na kada estasyon de polis. Dividido el opinión del mga konsehales na Largo Vida Program partikular na manera del dalida del mga medisina na senior citizens. Aquí el report di Marifita Mayo. Taabla na uno del mga provisyon del Proposito Ordinanza 2025-178 o el Largo Vida que el aselang hatud el un barangay health worker con el mga medisina na casa del mga senior citizens si hindi mas kapas para kamina el un senior citizens para anda saka con el medisina na health center na diila barangay. Pero aquel mga senior citizens quien en bonamente pa el kondisyon del cuerpo debe anda lang saka con el medisina na health center. Pero durante el deliberación de este propósito ordinanza para na second reading, el konsehal El King Umaga Yamobe para amenda con este provisión iya suhiri para man-deliver con el medisina na casa del todo mga senior citizens y hindi con el mga incapacitated senior citizens lang. Delivery of Largo Vida medicines and supplements. So I have a proposal, Mr. Chair, to remove the conditions on the deliberation of medicines to senior citizen by removing the who are incapacitated and have no authorized representative to claim on their behalf. So it should be delivered no matter what the stage of the situation of the senior citizen. So the Largo Vida BHW shall assist in the personal delivery of medicines and vitamins directly to the homes of enrolled beneficiaries. Period, Mr. Chair. Pero asigun kun Konsehal Ray Bayoging, el cosa mag-estipulaw na mga probisyon es resulta del public hearing kaya kondusi el Committee on Health y Committee on Ordinances and Resolutions. El intensyon también según de este amo para el fondo que debe aloka para paga con el mga lifeliners para man-deliver con el mga medisina na casa del mga senior citizens ay alokaya lang para kumpra aumento medisina para del mga senior citizens. We come up with that Largo Vida, the original one, that it depends on the situation, the delivery of medicine. If the health worker really discover na hindi nakaya anda, that's the time. Because the original is that we deliver na mga kasa and we spend a lot of money for, anong tawag natin doon? Healthliners. So we propose na hindi pwede asiliba todo so that we can buy more medicines. Iakal mga senior citizens, kenta pwede paanda na health center sa kadiila medisina, pwede pa tambien checkya diila salud na mga barangay health center para sabe si tupaw pa ba kanila el medisina tadale kanila el gobyerno lokal, baho na Largo Vida program o nesesita ya con este cambia. And beside, yapon kita si Ali, para el mga can receive medisina, andagat sila quarterly na City Health para pwede man check kanila si tupaw pabal medisina kanila. Kay si man liba kanila el medisina man deliver, hindi sila ta pwede man avail kun el check up kay tiyan available na health center. Pero asigun kun Umaga, el objeto de este propósito ordinanza amo para alarga el vida del mga senior citizens. Pero baka ano baya hindi ay man serve con el purpose del propósito ordinanza si ay manda pa kon mga senior citizens anda man pila na mga health center para sa kadiila medisina. Mr. Chair, the purpose of Largo Vida program, Mr. Chair, is to enhance the life of our senior citizens. The main purpose really is to, as a Largo el Vida del senior citizen. Aura, dali to kanila option aura para anda na center, kemora keda Largo el Pila, Largo el Kansyansya di ila,
So, no pwede silbi ko ng Largo Vida program. It's also the will of the Vice Mayor, earlier mentioned, that it should be delivered to the senior citizen because this is a program very distinct just for the city of Zamboanga. Ella propone con el ordinanza Konsehal Hana Nuño ya habla, ya pa sa este na propio konsultasyon, iya sa kasila el opinión mismo del mga senior citizens y otro sector quien presente durante el committee hearing. King, Cons King, makinig ka. Prior to doing the Largo Vida program, I have consulted, nag-hearing kami, duguan talaga to. Yung hearing namin was not hearing lang. We called senior citizens. The doctor of the senior citizen was present. She explained to us the reason. Silence, please. Makinig kasi eh. Cons King, makinig ka. Para Order. alam mo bakit. Prior to that section, the senior citizen, the president of the senior citizen were present. The doctor of the senior citizen was present. Madugo to, hindi to yung basta-basta. Kaya kung makita nyo dyan, marami dyan natanggal, nabura. Because, hindi lang to sabi mo tinulugan. Inaral talaga to. This is for the seniors. I even have to battle for the people that are not seniors. I know, I also want to deliver the medicine directly to the doors of the senior citizen. But there are senior citizen who is 60 years old. Yun ang gusto daw nila. They want to go. They were the one who suggested they want to go to the health center. Hindi kami. Sila ang nag-suggest. Sila ang naglagay niyan. Sila ang nagsabi, hindi ma'am, gusto namin hindi yun dinadala. Gusto namin kami ang pupunta. El diskusyon niya descansa después conducí con el nominal voting. Y mayoría del mga konsehales ella suporta con el COSA, ta suhiri el konsehal Omaga para man-deliver con el medicina con todo mga senior citizens, entraw na programa y hindi con el mga incapacitated lang o aquel mga hindi mas kapas anda na barangay health center para sa kadiila medisina. 11 mga konsehales ella bota favor na suherensya di Omaga y sila ang mukanda Albert Bong Atilano, Frederick Atilano, Carol Julian Dalipe, Gian Paulo Enriquez, Vladimir Jimenez, Joel Esteban, Joseph Daniel Evangelista, Elking Omaga, Aida Pañorotan, James Shason, Dante Vicente y Kimberly Villaflores. Elia bota kontra ang mukanda konsehal Ray Bayoging, Benjamin Gingona IV y Hana Nuño. No hay voto el otro mga konsehales, siendo ausente sila na session hall cuando ya hace con el votación. So that the second paragraph of section 15 will now read as follows. The Largo Vida BHW shall assist in the personal delivery of medicines and vitamins directly to the homes of enrolled beneficiaries. Period. Okay? Period. Wala na. So you remove who are incapacitated and have no authorized representative to claim on their behalf. Totally erased. That only means that regardless whether they are incapacitated or not incapacitated, the medicine have to be delivered to their homes. That is also the campaign promise of the present administration. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. La ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El Police tapidi ayuda ng mga barangay kontra mga tabende-rebentador. El report di Emil Tuban. El Police ay koordina con el barangay para ayuda kanila implementa con el City Ordinance 632 para kuhi con el mga individual tabende mga rebentador na dila mga lugar. El Zamboanga City Police Office dale direktiba con el mga unit commanders para implementa este ordinansa. I-koordina ng mga barangay baho na dila mga area of responsibility para ayuda kanila para identifika kung ang mga tabende-rebentador na may lisensya. Yes sir, no, pwede ka kita mira, no, na chine pa mga taserbenta. Actually, chine tamin mga improvise, mga boga. So, manada tamin ta confiscation and later on, man consolidate si kami, no, for distraction ko nese. So, continuous pa siyempre di aton operation, pati monitoring ng mga barangays. And tapidi tamin kita gani ayuda kung na dito mga barangay officials tamin, no, para man-identify and si pwede tamin na man-assist tamin ka natin para at least pwede kita man-confiscate and sinisita mampayal kaso tamin ta kanila. Tapi del polis con mga opisyales del barangay mga tanods kay konosi sila con estos mga tabender-bentador alina dila lugar para antes sila man-dispose con este pwede kanila kuhi el polis. El polis ay kuhi tamen con el mga tausa kanyon de kanya kay igualang este na boga tseneta aksidenta kay tausa este alkohol itasindi para rebenta. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Día del Pasko ayer, pero ya puede notar que más pesado ya queda el tráfico na centro del pueblo. Desde Alina Calle Camins, maskin alas 11 ya abri el mall, puede notar el volume del mga vehículo andada na mall. También Alina intersection del Camins, Santa Maria y Sutorville. Ya liga de noche, bien ya queda también gumun el tráfico na Sutorville por causa no hay presencia de la autoridad para vigilar con el tráfico aquel tiempo. Bien alto pa siyempre el presyo del mga pescado este tiempo mediante no hay mal tiempo na peninsula. Más de 200 pa siyempre el presyo del yellowfin, matambaca más de 200 también, pero vendible ahora el mga premium pescado como lapu-lapu, mga bangus, lokon, también mga kuracha. Mana también ahora taman Pacquiao este tiempo mga premium klase de pescado, que mayoría kasi handa na mga parties. Un persona arrestado después a rebenta su fusil na Divisoria. Tabira otra vez si Emil Tuban. El policía arresta con él un persona después a rebenta su fusil na barangay Divisoria del miércoles de noche. El personaje del Police Station 5 na Divisoria ya arresta con si Richie Parajado Simosa, 41 años de Alinason 5 Lumiap, barangay Divisoria. Na investigasyon del police, el anak de este persona ya pidi asistencia na Police Station 5 na Divisoria después at miedo sunana y vecinos kaya este rebenta pusil na dila casa. Este persona takarga con el su calibre 38 revolver ya se rebenta 2 veces na dila casa por eso ya tiene miedo el mga gente na lugar. Con él ya puede kumpiskal un calibre 38 revolver y 5 mga bala. Itsene pa 15 mga bala de shotgun y otro mga kalibre de mga bala. Ya pwede ko nila man-recover un 38 no caliber and chenetamente mga ammunitions. So yaliba ko neste na stasyon yan pa kita ko neste ara kaso. El persona no hay también puede presentar documento del armas de fuego. Por eso está enfrenta también el aumento caso de illegal possession of firearms and ammunitions. Este su fusil ta considerar el police como loose firearms kaya no hay ele puede producir documento de este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Persona calaboso después atribulan siya con su hermano Alina Lumbangan ayer tarde. Reklaman sa Station 5 Divisoria si Jesse Maasin Francisco después con él
Después anda con él en la casa si Dante Maasin Francisco con cuchillo. Iyalan siya era con él pero ya puede invita. El sospechoso ya salta na ventana y rinde con el barangay Kagawad Marshal. Iyale ba con na estasyon del pulis. Con él ya puede confiscar un cuchillo. Mientras otro incidente o otro accidente también, ella registra na probinsya de Ipil, Zamboanga, Sibugay, lang madrugada. Basta na report del otoridad kaya man head-on collision el rural bus kontra con un bongo truck. Kita karga mga pescaw, alina buluan Ipil. Manadayari na insidente mientras tasabi pa con el kondisyon del dos mga chauffeur. Buenas noches. Takial daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el experiencia pa siempre. El epekto del easterlies pero mayor parte del día hasta mañana. El experiencia kita buen tiempo. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee large. Mas yun doon na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Ayer, el día de Pascua, mayoría el día celebra por medio de atender misa de iglesia y el comida, magaregalo ya recibí y ya dali. Y la familia na casa lang niya celebra, tas sige el cantada de videoke, mientras magabata at huga. Tinayaan na beach y na mag-resorts, mientras el otro ya distribuye comida kung aquellos magakyan necesita. Como práctica ya hace el familia, para compartir con otro gracia o el gracia na otro, kaya sila ya recibí. Después, el alegría na casa ya preferí andar a Campo Santo y ofrecer rezo con el miembro de familia que despedía. Tiene también bien simple solamente la celebración na casa, pero alegre todo el miembro de familia. Además, el magastoria de aton poco triste que tiene hindi más el puede alcanzar el entrada del año nuevo. Ese por causa, ya que da sila víctima de accidente vehicular que mismo mga motorista el muerto on the spot. Alinaga po Mercedes un motorista el muerto después manbangga na truck mientras taman atras. Semejante accidente también na sitio Caragasan ang Maasin donde muerto también el motorista. Después manbangga na tanker de gasolina. Naipil tiene también accidente envuelto el truck y el rural transit bus. Tiene también report acerca el trouble, suceso de puñalada que ocurrí antes terminal año. Magalolo y lola tabla basta este tiempo cerca finaliza el año, debe tiene cuidado. Y toma bastante precaución. Este por causa tiene según vida el taperde na mundo. Amo sa mga cosas ta crede antes pero hindi también malo para sigi o kre kita na mga palabra para del bien de aton. Si quiere kita alcanzar na año 2026, tiene cuidado, ito mga bastante precaution. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Diciembre 26, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.